सर आम देखा तुम जूनियर स्टेनोग्राफर गोटे नोटिफिकेशन आसी जो तुम 74 वैकेंसी आसी तार 1/1 आम देखा तार स्टेनोग्राफर तुम टाइपिस्ट तुम ग्रेड टाइपिस्ट वैकेंसी आसी टोटाल तुम समुदाय वैकेंसी अच्छी 74 तुम कौन अच्छी वैकेंसी अच्छी तार नोटिफिकेशन टाक डिटेल्स आम आज क्लास कौन करवा डिस्कसन करवा भिडियो तुम इम्पोर्टान्स देख ये तुम ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन OSS रो आसी तुम एडवर्टाइजमेंट नंबर ये तुम रही डेट के 3/4/2025 तुम आसला डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द जूनियर स्टेनोग्राफर एंड जूनियर ग्रेड टाइपिस्ट एंड टाइपिस्ट अंडर द वेरियस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा भुवनेश्वर देख ये तुम एप्लिकेशन इनवायरमेंट कौन कही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केबे हम ना 4/4/2025 तुम कौन हो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाए रजिस्ट्रेशन तापर तुम लास्ट डेट अच्छे 3/5 तुम लास्ट डेट अच्छे कही सबमिशन ऑफ एप्लिकेशन फॉर्म केबे ना 4/4/2025 रु 6/5/2025 तुम लास्ट डेट अच्छी तापर कही डेट ऑफ एडिटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म केबे ना 4/4/2025 रु 8/5/2025 तुम कौन कर तुम ऑनलाइन लो एडिटिंग ऑप्शन तुम खुल तापर कही तुम मोड ऑफ एप्लिकेशन तुम समस्त जानिछ ये तुम ऑनलाइन कौन कर एप्लिकेशन को फिलिंग कर क्लियर तापर कही देख अपॉइंटमेंट shall be guided by the combined recruitment examination for junior stenographer and junior typist and data entry operator and junior clerk and com typist rules 2022 and combined recruitment examination for the junior stenographer junior typist data entry operator clear कही तुम सीरियल नंबर तुम दे दीजिए कौन कौन वैकेंसी तुम अच्छी फास्ट तुम कही नेम ऑफ द पोस्ट कही जूनियर स्टेनोग्राफर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तुम कौन कर जॉब पाइब ये तुम डिपार्टमेंट है EIC वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट टोटाल वैकेंसी तुम अच्छी 2040 वैकेंसी अच्छी ये तुम ग्रुप सी वैकेंसी तुम पे स्केल है तुम 7 पे कमिशन हिसाब से तुम 25,500 रु 81,100 भितर तुम ये लेवल 7 जॉब तापर कही जूनियर स्टेनोग्राफर खाली तुम अच्छी एडवोकेट ऑफ जनरल ऑफ ओडिशा कटक तादर वैकेंसी अच्छी 40 वैकेंसी अच्छी तादर तुम ग्रुप सी वैकेंसी 25,500 रु 81,100 भितर ये भी लेवल 7 जॉब से पुणी जूनियर स्टेनोग्राफर से लेवल 7 जॉब देखीदेव तापर कही जूनियर ग्रेड टाइपिस्ट ये तुम डायरेक्टरेट ऑफ पर्सनल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज अंडर तुम आसी डिपार्टमेंट अंडर टोटाल वैकेंसी कत 5 वैकेंसी अच्छी ग्रुप सी वैकेंसी है 19,900 रु 63,200 तुम सालारी तुम देखा पाइब ये तुम लेवल 4 जॉब क्लियर तापर कही टाइपिस्ट देख टाइपिस्ट कम स्क्राइब्ड असिस्टेंट कौन कही लॉ डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा तुम लॉ डिपार्टमेंट तुम पाइब तापर 2टी वैकेंसी समुदाय तुम अच्छी ग्रुप सी वैकेंसी है 19,900 रु 63,200 ये लेवल 4 जॉब क्लियर तापर देख तुम कौ कैटेगरी केते वैकेंसी अच्छे फास्ट तुम कह जूनियर स्टेनोग्राफर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस तुम पाइब जॉब तुम डिपार्टमेंट है EIC वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो थे तुम समुदाय अच्छे 24 वैकेंसी अच्छी तादर तुम वुमेन मानकर अच्छे 8टी वैकेंसी तापर यूआर मानकर अच्छी केते 12टी तादर 4टी है वुमेन मानकर ST मानकर 5टी अच्छी तादर वुमेन मानकर 2टी वैकेंसी अच्छी SC मानकर 4टी अच्छी वुमेन मानकर 2टी अच्छी SC/BC मानकर 3टी वुमेन मानकर नील अच्छी तापर से जूनियर स्टेनोग्राफर समुदाय वैकेंसी 40 वैकेंसी जो वुमेन मानकर अच्छी 13टी यूआर मानकर अच्छी 20टी वुमेन मानकर 6टी अच्छी ST मानकर अच्छी 13टी वुमेन मानकर 4टी वैकेंसी SC मानकर अच्छे 6टी वुमेन मानकर 2टी अच्छी SC/BC मानकर गोटे एटा वुमेन मानकर क्लियर तापर कही जूनियर स्टेनोग्राफर समुदाय वैकेंसी 3टी अच्छी वुमेन मानकर 2टी अच्छी जेहेतु तुम यूआर मानकर 2टी वैकेंसी अच्छी जेहेतु वुमेन मानकर गोटे वैकेंसी तापर ST मानकर गोटे वैकेंसी जेहेतु वुमेन मानकर अच्छी तापर कही जूनियर ग्रेड एंड टाइपिस्ट तुम समुदाय वैकेंसी 5टी अच्छी जो यूआर मानकर 3टी अच्छी वुमेन मानकर गोटे ST मानकर गोटे अच्छी SC मानकर गोटे अच्छी तापर कहला टाइपिस्ट एंड कम स्क्राइब्ड असिस्टेंट तुम वैकेंसी 2टी अच्छी जो तुम यूआर मानकर गोटे अच्छी जैक तुम वुमेन मानकर नील अच्छी तापर ST मानकर गोटे अच्छी वुमेन मानकर नील तापर समुदाय तुम 2टी वैकेंसी अच्छी टोटाल तुम है 74 वैकेंसी जेहेतु वुमेन मानकर अच्छी केते 24 आउ तुम 50टी मेल मान वैकेंसी अच्छी जूनियर स्टेनोग्राफर बा टाइपिस्ट क्लियर तापर देख तुम क्राइटेरिया कौन अच्छी ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कह जनरल क्राइटेरिया ऑफ एलिजिबिलिटी कह सिटीजन ऑफ इंडिया हवा दरकार ए गुड कैरेक्टर हवा दरकार शुड बी हेल्थ एंड गुड फिजिक एंड फ्री ऑर्गेनिक डिफेक्ट ऑफ बॉडी इन फैमिली इफ मैरिड मस्ट नॉट बी मोर देन द वन स्पाउस लिविंग क्लियर तापर कही मस्ट बी एबल टू द रीड एंड राइट एंड स्पीक ओडिया एंड फ्लुएंटली क्लियर तापर कही मस्ट हैव पास्ट मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विथ ओडिया एज लैंग्वेज सब्जेक्ट तुम रही दरकार तापर कही
must have passed HSC examination or equivalent examination with Odia as the medium examination non language subject. তারপরে কইছি must have passed Odia language subject in the final examination class VI বা standard 7 and above from the school educational institute recognized by the government Odisha central government ওটা তুমি পাস করতে দরকার। তারপরে তোমার কইছি মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন কোন কইছি এজ দেখো কইছি তোমার জুনিয়র স্টেনোগ্রাফর তোমার EIC ডিপার্টমেন্ট ওয়াটার রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট তরফ তোমার কোয়ালিফিকেশন মাগিছি HSC এক্সামিনেশন করিথিব তা সହିତ তোমার ITI মধ্যে থিব স্টেনোগ্রাফি রে সার্টিফিকেট অন দ্য বেসিক কম্পিউটার স্কিল তোমার 10 ক্লাস মধ্যে পাস করথিব তা সହିତ তোমার ITI রইথিব আর তোমার বেসিক কম্পিউটার স্কিলটা তোমার রইথিবা দরকার। তোমার বয়স হলা 21 ରୁ 32 ବର୍ଷ মাগিছি। তারপরে কইছি জুনিয়র স্টেনোগ্রাফর অ্যাডভোকেট জেনারেল অফ ওড়িশা মাগিছি কোন ক্যান্ডিডেট মস্ট বি পসেস ব্যাচেলর ডিগ্রি ইন এনি ডিসিপ্লিন ଯାହା ବି ତୁମର ମାନେ ଯେଉଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ତୁମେ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ତା ସହିତ ତୁମର ମିନିମମ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ 80 ୱାର୍ଡସ୍ ପର୍ ମିନିଟ୍ ହେବା ଦରକାର ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ତୁମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫି ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବୋଥ୍ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ କହିଛି ତୁମର 21 ରୁ 25 ବର୍ଷ ତୁମର ଏଜ୍ ରହିଛି। ତାପରେ କହିଛି ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଡାଇରେକ୍ଟରେଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଜର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ତୁମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ପାସ୍ଡ +2 ଆର୍ଟସ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ କଣ୍ଡକ୍ଟ ବାଇ ଦ CHSC ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ହି ସୁଡ୍ ବି ମିନିମମ୍ স্পিড অফ 80 ওয়ার্ডস पर मिनिट শর্ট হ্যান্ড ক্লিয়ার তোমার 18 ରୁ 32 ବର୍ଷ তোমার মাগিছি। তারপরে তোমার কইছি জুনিয়র গ্রেড এন্ড টাইপিস্ট তোমার কইছি HSC এক্সামিনেশন সচ বি অদর কোয়ালিফিকেশনস সচ আর ইকুইভ্যালেন্ট অফ HSC রিক্রুটমেন্ট এক্সামিনেশন উইথ সার্টিফিকেট অন বেসিক কম্পিউটার স্কিল তোমার 18 ରୁ 32 ବର୍ଷ তোমার রইথা দরকার। তারপরে কইছি টাইপিস্ট এন্ড কম স্ক্রাইব এন্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট ল ডিপার্টমেন্ট অন্ডারে তোমার মাগিছি কোন না +2 এন্ড এনি ডিসিপ্লিন ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশন candidate should have typing the knowledge both English and Odia with a minimum speed of 40 words and 20 words per minute. English রে তোমার হবা দরকার 40 words আর ওড়িয়ার তোমার 20 words per minute হবা দরকার স্পিড তাহলে তুমি এলিজিবল হই পারিব। তারপরে 21 ରୁ 32 বছর মাগিছে এজ মাগিছে ক্লিয়ার। তারপরে তুমি দেখো এক্সামিনেশন প্যাটার্ন কোন তুমি সমস্ত জানিছো তোমার যে OSSC অন্ডর যাহা বি তোমার এক্সামিনেশন আসে তা তোমার স্টেজ 1 হুয়ে প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশন হুয়ে তোমার 150 মার্কস তোমার আসে তা সହିତ তার তোমার স্টেজ 2 তোমার হচ্ছে মেন রিটেন এক্সামিনেশন তোমার হুয়ে ল্যাঙ্গুয়েজ পেপার তোমার হুয়ে তারপরে তোমার স্টেজ 3 তোমার হুয়ে কম্পিউটার স্কিল টেস্ট হুয়ে স্টেনোগ্রাফি টেস্ট হুয়ে টাইপিং টেস্ট হুয়ে তারপরে স্টেজ 4 রে তোমার হচ্ছে সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন ক্লিয়ার বুঝা সমস্তে। দেখো এটি ওটা লিখিছি দ্য ক্যান্ডিডেট অ্যাপ্রক্সিমেটলি 25 টাইমস দ্য নাম্বার অফ ভ্যাকেন্সি for the post of junior stenographer and a junior grade typist category wise and post wise will be shortlisted। দেখো তোমার যেতবে প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশন তোমার সরি যাব সেতবে তোমার 20 টাইমস র ভ্যাকেন্সি তুমি ভ্যাকেন্সি র 25 টাইমস তুমি কোন করিব মেন পাই তোমাকে সে শর্টলিস্ট করিব। তারপরে মেন রিটেন এক্সামিনেশন পাই তোমার 15 টাইমস নাম্বার অফ শর্টলিস্ট অফ দ্য জুনিয়র স্টেনোগ্রাফর গ্রেড টাইপিস্ট category wise post stage 3 মানে stage 1 লু stage 2 গোলা পাই তোমাকে 25 টাইমস নব আর স্টেজ 2 রু স্টেজ 3 আসে পাই তোমাকে 15 টাইমস নব ভ্যাকেন্সি র ক্লিয়ার। তারপরে স্যার তুমি দেখি দাও তোমার সিলেবাস কোন আছে আমি তোমাকে কই দউছি দেখো ये तुम्हारा स्टेज 1 पे सिलेबस কইছি ইন্ডিকেটিভ द सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन কইছি ফার্স্ট কইছি अरिथमेटिक তোমার পড়িব টেন স্ট্যান্ডার্ড পড়িব DI পড়িব ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন পড়িব চার্ট গ্রাফ টেবল ডাটা সাফিসিয়েন্ট যাহা भी তোমার পড়িব টেন স্ট্যান্ডার্ড পড়িব লজিক্যাল রিজনিং মধ্যে তোমার পড়িব আনালিটিক্যাল এবিলিটি এন্ড জেনারেল মেন্টাল এবিলিটি পড়িব। তারপরে কইছি কারেন্ট ইভেন্টস পড়িব ন্যাশনাল এন্ড ইন্টারন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স পড়িব কম্পিউটার ইন্টারনেট অ্যাওয়ারনেস পড়িব তা সହିତ তোমার গুটিয়ে তোমার আড করছি এবে আগুরি মধ্যে তোমার এটা থিলানি এই 25 র তোমার এটা আড করেছি ওড়িশা ইকোনমি ওড়িশা হিস্ট্রি ওড়িশা জিওগ্রাফি ওড়িশা হেরিটেজ এন্ড কালচার এন্ড 10th স্ট্যান্ডার্ড রে এটা তোমার এটা আড করে দিয়েছি ওড়িশা জিকে কু তোমার এথর তো কোন করছি আড করেছি এক্সট্রা কারণ তোমার যে গত থর এক্সামিনেশন হইতলা তোমার এতিগুরু তোমার কোশ্চেন্স আসতরা প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশন বট এইথর তোমার ওড়িশা জিকে কোন করছি আড করছি কেয়ারফুলি ভাবে ওড়িশা জিকে কু তবে সমস্তে ভলিকি পড়ি যাইथिबा। তারপরে স্টেজ 2 রে তোমাকে সে কইছি তোমার ইন্ডিকেটেড সিলেবাস মেন রিটেন এক্সামিনেশন কইছি ল্যাঙ্গুয়েজ পেপার ওড়িয়া এন্ড ইংলিশ ওড়িয়া তোমার পড়িও 10th স্ট্যান্ডার্ড রে ইংলিশ তোমার পড়িও স্ট্যান্ডার্ড +2 পড়িব তারপরে প্রেসেজ রাইটিং তোমার পড়িব यूजेस एंड वोकाबुलारी आसीबो तुम्हारा ट्रांसलेशन इंग्लिश टू ओडिया टू इंग्लिश तुम्हारा पड़िबो। तापर स्टेज 2 पाई तुम्हारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स पड़िबो एमएस विंडोज ऑफिस सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग एमएस वर्ड स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल प्रेजेंटेशन पीपीटी और डाटाबेस एक्सेस यूजेस इंटरनेट सर्विस अवेलेबल दा तुम्हारा जा तुम्हारा अछि तुम्हारा स्टेज 2 में पड़िबो क्लियर। तापर एटा कोइ तुम्हारा एटा मोस्ट इंपोर्टेंट देखो इंडिकेट द सिलेबस तब स्टेनोग्राफी टेस्ट पाई ए जे डिस्ट्रिक्ट डिटेक्शन इन
for 5 minutes approximately 70 word per minute to be transcribed on कंप्यूटर विदिन 25 मिनिट 25 मिनिट तुम 70 वर्ड कौन कर तुम टाइप माने पर मिनिट तुम हवा दरकार स्पीड हवा दरकार ट्रांसक्रिप्ट तापर कह एटा इंग्लिश रे ओडिया रे कह 5 मिनिट अप्रोक्सीमेटली 70 वर्ड पर मिनिट बी ट्रांसक्रिप्टेड क्रिप्टेड ऑन कंप्यूटर विदिन 35 मिनिट इंग्लिश पे तुम 25 मिनिट ओडिया पे तुम 30 मिनिट तुम दरकार क्लियर तापर तुम सिलेबस पर टाइपिंग टेस्ट पे तुम देखो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंग्लिश पैसेज अराउंड 370 वर्ड्स इन 10 मिनट तेन 10 मिनट तुमको 370 वर्ड कौन टाइप करिया पड़िबो तापर ओडिया तुमको कहिछि 40 वर्ड्स इन 25 मिनट तुमको टाइप करिया पई पड़िबो क्लियर बुझ समस्ते ओवरऑल समस्ते क्लियरली बुझ परथिबे कार भी किछि डाउट थुनी आज के क्लास रे जदि भी कोई पिला मानकर किछि भी रिलेटेड डाउट हो ता हमको कमेंट सेक्शन में जणैबे और एई भलिया इन्फॉर्मेशन वीडियो देखा पे हम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे धन्यवाद।